जय जगन्नाथ छात्र छात्री माने ओडिया भाषा और साहित्य चैनल को तुम मानक स्वागत। आज मु आनी तुम मानक रूप परिवर्तन बा पद परिवर्तन क्यों जगार लेखा हो रूप परिवर्तन तो क्यों जगार लेखा हो पद परिवर्तन। तेणु से मु नाम देती एठी लिखाई पद परिवर्तन आपको मध्य आम रूप परिवर्तन कहीपर है। तो ये रूप परिवर्तन पद परिवर्तन कौन ना गोटे विशेष्य आम जाचे पद केते प्रकार 5 प्रकार तादर मुख्य प्रथम पद हूँ विशेष्य पद तापर विशेषण पद एपर जो विशेष्य को विशेषण रे परिवर्तन करवा कि विशेषण को विशेष्य रे परिवर्तन करवा यह कहुए रूप माने गोटे पद तार रूप परिवर्तित होइकी तार स्वभाव रे परिवर्तित होइकी आउ गोटे पद आकार रे जेतेबेले प्रकाश पाउची ताको कहा जाउची रूप परिवर्तन। विशेष आम जाने साधारणतः नाम कौन नाम जाति गुण वस्तु ए सबुर नाम जाति गुण वस्तु क्रिया ए सबुर नाम को बुझेले सी हूँ विशेष्य पद जो जे कौन नाम को बुझेले तो से जाति हो गुण हो वस्तु हो क्रिया हो है कि तो ये सब बुझाए। तो सेମିତି विशेषण कौन ना विशेषण हूँ विशेष्यर गुण को बुझाए गुण अवस्था परिमाण विशेष्यर गोटे निर्दिष्ट विशेष्यर गुण अवस्था परिमाण ये सब को बुझेले ये हूँ सी हूँ विशेषण। ताले विशेष्य को आज मु तुम मानक विशेष्य को किपरि विशेषण रे परिवर्तन करा जाए से विषय रे किछि धारणा देवी। देख पिले एमती धर आमर केतेक प्रत्यय लगे कि परिवर्तित होता है जेपरी विशेष्य प्रत्यय विशेष करी लगी थाए कौन इ अ ति इत्यादि लगी थाए से परि विशेष्य होता है इ अ ति लगी कि विशेष्य होता है आ विशेषण सेमती ज त तव्य लगी कि विशेषण मध्य होता है। एटी उदाहरण मध्य अछि देख पिले दा युक्त अन्न एठी दान होइछि एटा विशेष्य शब्द किंतु दा युक्त तव्य दातव्य सेटा होछि विशेषण शब्द है कि। तो देख चलो आम एबे उदाहरण को जीवा जे किपरि विशेष्य शब्द विशेषण रे परिणत हेउछि। देख अंचल प्रथम गोटे शब्द देख विशेष शब्द अच्छे अंचल अंचलटा किपरि आंचलिक होछि अंचल देख अंचल आंचलिक अंचल माने गोटे जगह को बुझाऊँ जगार नाम को बुझाऊँ किंतु आंचलिक कहले ताहार गुण को बुझाऊँ से जगार गुण को बुझाऊँ। तो एमती कौन सी गुण कौन सी अवस्था कौन सी परिमाण को बुझेले से कौन होचे तो ना विशेषण होची। तो तापर देख सेफ्टी अर्थ आर्थिक अंतर आंतरिक अनुवाद अनुदित अनुमान आनुमानिक अनुमानटा मन रख पिले अनुमानटा हूँ कौन आनुमानिक सेपरी अनुष्ठान अनुष्ठान कौन हम आनुष्ठानिक अनुष्ठान आनुष्ठानिक अपसारण अपसारित अविराम अविरत अनुभव अनुभूत अनादार अनादृत आयोजन आयोजित लगे। तब देख आशा आशायी आह्लाद आह्लादित आहरण आहृत इच्छा ऐच्छिक देख पिले यहाँ मन देख इच्छा ऐच्छिक इतिहास ऐतिहासिक सेमिति चरित्र हूँ कौन चरित्र हूँ चारित्रिक चरित्र देख चारित्रिक छविर छबिल जन्म जन्मित जंतु जान्तव जाति जातीय जीवन जीवित तापर देख तप्त तारका तारकित तालु तालव्य तेल तेलिया तैल तैलाक्त तृषा तृषित ऋण ऋणी ओष्ठ ओष्ठ्य कंठ कंठ्य कलुष कलुषित। तापर सेमती देख ये अशा उपभोग उपभोग्य काया कायिक एम विशेष्य उत्कंठा उत्कंठित उत्कल उत्कलीय उद्घाटन उद्घाटित उद्यापन उद्यापित यहाँ मन रख उन्नति उन्नत उपकार उपकारी उत्साह उत्साहित घर घरुआ घृणा घृणित घृण्य व्यवहार निष्ठा
ନୈଷ୍ଠିକ ପର୍ବତ ପାର୍ବତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପାରମ୍ପାରିକ ପରାଜୟ ପରାଜିତ ପରିଚୟ ପରିଚିତ। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ପଶୁ ପାଶବିକ ଦମ୍ପତି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦର୍ଶନୀୟ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖୀ ଧୂଳି ଧୂଳିଆ ଫଳ ଫଳିତ କରଣ କରଣୀୟ। ସେହିପରି ଆହୁରି ଅଛି କାୟା କାୟିକ କାୟା ମାନେ ଶରୀର ପିଲେ କୂଳ କୌଳିକ କୂଳ ମାନେ ବଂଶ ଖରା ଖରାଟିଆ ଗନ୍ଧ ଗନ୍ଧିଆ ଗ୍ରହଣ ଗ୍ରହଣୀୟ। ତାପରେ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଣୀ ନିମିତ୍ତ ନୈମିତ୍ତିକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ନିୟମ ନିୟମିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ମୂର୍ଚ୍ଛା ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ମୃତ୍ୟୁ ମୃତ ପୁଷ୍ପ ପୁଷ୍ପିତ ବିନୟ ବିନୟୀ ବିବାହ ବିବାହିତ ବିଭାଗ ବିଭାଗୀୟ ବେଦ ବୈଦିକ ଭକ୍ତି ଦେଖ ଭକ୍ତି ଭାକ୍ତିକ ଭୟ ଭୟାଳୁ ଭୂତ ଭୌତିକ ଭାରତ ଭାରତୀୟ ସିନ୍ଧୁ ସୈନ୍ଧବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଆହୁରି ଅଛି ବିଚାର ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଦାୟ ବିଦାୟୀ ବିଦେଶ ବିଦେଶୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାକୃତିକ ଏ ସହଜ ଏସବୁ ଜାଣିଛ ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱଭାବ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋଭ ଲୋଭୀ ସର୍ପ ସର୍ପିଳ ଦେଖ ସର୍ପଟା ସର୍ପିଳ ସମୟ ସାମୟିକ ସମ୍ବାଦ ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରବଣ ଶ୍ରବଣୀୟ ପ୍ରଲୋଭନ ପ୍ରଲୋଭିତ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରାମାଣିକ ମନେ ରଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନୁଷିକ ସୁଖ ସୁଖୀ ମର୍ମର ମର୍ମରିତ ହୃଦୟ ହୃଦୟବାନ ମାୟା ମାୟାବୀ ସ୍ମରଣ ସ୍ମରଣୀୟ ମାସ ମାସିକ ହେଲା ମାସ ହେଉଛି ମାସିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମୁକୁଳ ମୁକୁଳିତ ଶୋଭା ଶୋଭିତ। ସେହିପରି ଆହୁରି ବିଶେଷଣରୁ ବିଶେଷ୍ୟ ମଝିରେ ବିଶେଷଣରୁ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷରୁ ବିଶେଷଣ ଏମିତି କରୁଥିଲେ ଅଜ୍ଞ ଅଜ୍ଞତା ଅଜ୍ଞ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ଗୁଣ ଅଜ୍ଞତା ହେଲା ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ଅର୍ଜିତ ଅର୍ଜନ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅମର ଅମରତ୍ୱ ଅଳସ ଆଳସ୍ୟ କଟୁ କଟୁତା କଟୁ ମାନେ କଷ୍ଟ କଥା କପଟି କପଟ କପାଳିଆ କପାଳ କଳଙ୍କିତ କଳଙ୍କ କୃତ କୃତି କୃତ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ କୃତଜ୍ଞ କୃତଜ୍ଞତା ହେଲା କୃତଜ୍ଞତା ହେଉଛି ଦେଖ ଏଠି ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ବିଶେଷ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିଲେ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପିଲେ ତୁମର ଯେଉଁଠି ବି ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଡ଼ିଥିବ କି ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଡ଼ିଥିବ ତୁମେ କେବେ ଭୁଲ କରିବନି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ତାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବି। ଧନ୍ୟବାଦ।